Ako ste pasionirani ljubitelj biciklizma, za pretpostaviti je da se ne odvajate od bicikla ni kada ste na putu. Gabariti prtljažnika u velikom broju slučajeva ne dozvoljavaju prevoženje bicikala, pa je najpraktičnije rešenje postavljanje specijalizovanih nosača. Postoje različiti tipovi nosača za bicikle, koji u zavisnosti od modela automobila koji vozite i vaših potreba zahtevaju različite načine instalacije. Za potrebe ovog videa fokusirat ćemo se na krovne nosače za bicikle koji se najčešće koriste kod nas, uz nekoliko stavki na koje valja obratiti pažnju pre nego što se odlučite za kupovinu ili iznajmljivanje. Krovni nosač za bicikle smatra se najbezbednijim, ali nešto skupljim načinom za njihov prevoz, o čemu će biti nešto više reči u nastavku videa. Međutim, bez obzira na budžet koji imate na raspolaganju, odluka u kupovini krovnog nosača za bicikle zavisi od modela automobila koji vozite, odnosno od njegove visine. Ukoliko vaš automobil ne posjeduje fabrički integrisane krovne nosače, računajte i na dodatnu investiciju, jer bez njih nije moguće montirati nosač za bicikl ovog tipa. Ako je u pitanju standardan automobil ili omanji crossover, onda je krovni nosač više nego dobar izbor. U slučaju vozila kao što su SUV ili Jeep, krovni nosač ne predstavlja praktičan izbor, budući da vam visina navedenih vozila otežava postavljanje bicikla na nosač. Ono što takođe treba da imate na umu jeste da krovni nosač uglavnom dozvoljava prevoženje maksimum 2 bicikla. To znači da ako se odlučite za njega, možete da zaboravite na porodično uživanje u čarima biciklizma. Kao što smo već istakli, krovni nosač za bicikle predstavlja najbezbedniju opciju za njihov prevoz. Ne zaklanja tablice, niti svetlosne elemente, ne blokira gepek automobila, što može biti slučaj s nosačima koji se montiraju na kuku kao i sa nosačima za treća i peta vrata. Čuva lako do oštećenja, budući kada je na krovnom nosaču bicikl ne dodiruje krov automobila. Pričvršćivanje bicikla ne zavisi ni od oblika rama. Krovni nosač pogodan je ne samo za prevoženje bicikla, već i drugih stvari kao što su krovni koferi, skije, kajaci ili daske za surfovanje. Krovni nosač jeste najbezbednija, ali i nešto skuplja opcija za prevoženje bicikala, ne toliko zbog cene samog nosača, koliko zbog toga što povećava otpor vazduha, te time utiče na povećanu potrošnju goriva. U pojedinim slučajevima zahteva i dodatne delove za adekvatno pričvršćivanje. Pojedini modeli zahtevaju i skidanje prednjeg točka s bicikla, što dodatno usložnjava proces montiranja. Podizanje bicikla na krov automobila može biti fizički zahtevno, te se preporučuje da vam prilikom montaže asistira još jedna osoba koja će vam pomoći da bicikl podignete i držite u ravnoteži dok ga fiksirate. Uvek imajte na umu da usled bicikala na krovnom nosaču vaš automobil dobija na visini. To znači da pre parkiranja u garažu obavezno prvo skinete bicikle s nosača. Šta više, kada prevozite bicikle na krovnom nosaču, izbegavajte vožnju kroz prolaze, niske podvožnjake i ispod grana drveća, kako ne biste oštetili njih i nosač i automobil.